Wow, what a beautiful house this is. Oh my. Pilipinas. Mabalik mo Pilipinas, di ba? Nagpinas pa lang mo? Akong brother ba yan? Oh, Dadun. I see. Okay. Dadun akong brother from the hospital. To hospital. Right, U of A, right? Yeah. Si Aya dati may... Uy, hala, ano dati? Nasa yung mga bisita mo na yung mga tao. Yeah, oh. Mga Pero tagiya to. ano lang, mabalik din sila. Ah, okay. Balik din cute sila. yun, oh. Cute yun kaayo. Naapod sila. Andyan ang ilang mga anak sa imong lola. Naapod dire. Ito po ang kapatid ni Lola. Hi, beautiful people. Welcome. Welcome to my house. Oh, my dream house day. Okay, let's go. Let's go, guys. This is the entrance. Okay. So, wow, beautiful. Look. Oh, wow. Jovan, aircon. I feel that there's aircon. Wow. Oh my. Beautiful house. Oh wow. Look at this. Oh wow. God is good all the time. It is. God is good all the time. Yeah. Really all the time. Yes, it is all the time. Beautiful. Wow. Atong i-close ni Kai. I-close na to ni Kai. Okay, aircon. Jovan, this is the kitchen. And then, muni ang sala. Manikin. Manikin? What do you mean? Ah, iyang collection. Hi! Collection. Collection ni Lola. May lagay siya ko. Nindot mo good sad, butang decoration. Kay bear siya ba? Bear. Siya lang sa din. It's beautiful house, eh? Tama-tawang bear. And look at the outside, you can see Nora from the... Oh, sige. Oh, wow, look at this. Super cute niya. Ang snow ba mag-fall bitaw sa window? Kita niyo mo kayo ang snow, no? Oh my. It's like a very beautiful house. Oh, hala na barandilya diri sa ibabaw. Oh my. Oh, this is your Lola? Or iyang apo ba? Kare, si Jessa eh. Si Jessa, yeah. Yung banan, matay naman. Toto sa sahin. Oh. Si Lola. Uy, hala. Okay. Wow. Mga anak nila? Anak ni Lolo. Ah. Wala naman. Naraman mo, di mo pan. Naglaylag ko yun. Oh, yeah. Siyempre kay wala. Dili biya sila. Beautiful guy. Okay, let's go to the washroom. Oh my God, look at the washroom. Oh my. Dako kaayo. Wow. Yeah, very nice. Look at this. Oh my. Dako ang washroom. Okay guys, let's go to the second floor of the house. Let's go. Carpeted. Blue carpet. Green. Blue. Okay, this is it. So, nag-abot sa taas na landing. Makita dayon ang view sa main floor. Guest room. The first guest room. Beautiful. Spacious. Beautiful.
And then let's go to the right. And there is another guest room here. Sakto na. Kwarto ninyo. Wow, tara si Jessa, oh. So, diri puyo si Jessa. Saka tong nag-estudyante pa siya. Sorry, kay Lola. This is the master's bedroom. Oh my God, beautiful kaayo. Oh, wow. Sweet. Oh, wow. What a happy, lucky woman. And then this is, wow, duha iyang ko ano, sink for the her and the his. And then washroom and then jacuzzi. Wow. Mga siguro mga 1960s siguro yun. Yeah, beautiful. Another washroom. So how many washroom? Tulo. Oh, ipat. Where's? Wow, nice. Beautiful kaayo. Yeah. This is an office. Oh my God, there's a wheelchair. Wheelchair niya sa una. Kay Lola sa. Look at the washroom. Dagko sad o. Nice yung mga washroom kay dagko. Di ba? Nice. Kunya ilang source of water ani. Libre tubig. Oh, as in beautiful kaayo. Yung tanong na lang ito ba gusto mo eh? Kana dito. Kita itong kawang gusto mo eh? Oh. Unahan pa nga ito yan. Secret nyo. Oh my God. Yung tinatumihan kaya nga ito. Kana lagi. Iyang giparent. Na nag-rent cake. Tanong magkanola mix. Oh, Jude. As Wala ka in. naman. Napagaling ko sa order ako. Kada lagi ko na. No? Hala, ato kuno tas mga fruit. Mao to mga fruit. Oo. Oh my. Sige, tata. Vlog lang ito. Lagi. Okay, so gikan ta sa balay. Ninggawas ta sa balay kay ningpatanon ta sa view. And then ato ta sa iyang garden. Oh, dara ang garden ni Lola Lilian. Yeah. Strawberry. Strawberry. Raspberry. Raspberry. Kasama na siya. Katanong, gumamila. Murag parentis gumamila. Yeah, gamay rin yung itanong ka. Yung kare. Kaya mga puti ano, kanong kita yan. Kanik, rhubarb. Ay di, hala. Kalbasa. Kalbasa ba nito? Kalbasa. Oh my God. Magkuhan talong. Mura bito siya. Kani ko ani nakalimot man ko say Swiss chard. Swiss chard ni siya. And then kani potato. Siguro. Potato, yeah. And then Potato. potato, yeah, potato. And then Potato, wala si carrots man. Sige pa ng carrots ka. wow, kani raspberry. Matambungan eh. Kaning raspberry kay kuan man ni, perennial. Kani, I don't know, perennial ba pud ni? Strawberry. Strawberry niya. Gagmay pa og bunga, oh, nay, gagmay. But there's already kuwang nainitan ba? Huwag ito, di siya mo ito sa gibunton. Tungkol sa init, mga matay. Mga apple o kay buwan. Tama ko, mga Ay, RV. katong giparent, no? Ganang kag-RV tayo, palita. Tagpila man. Baligyan ng lola. Tagpila daw. Ambot pila na, barato na siguro kung kaila. Kani oh. Nindot ko ng RV ba? Huwag na kumit gamit. Wala na mas lola. So, appeal pud sa acreage ni Lola Lilian is Kapayo, garin tra niyang. Kapayo garin. Sa may oil jack. Oil jack ang tawag. Oil pump. Oil pump jack. So, naay oil ana diha nga makuha sa ilawom. Look. Grabe. Wow. Beautiful. Kanini owned by Lola Lilian gihapon na until dito. Oh yeah, tuyok diha. Pero giparent lang niya sa gawas kay di naman niya mastayhan kani dako kaayo na gud ni. Imagine siya rega. Tanaw ra gud oh. Perting ninduta kaayo, perting ninduta jud kaayo. I know. Hala oy. Puro ganahan kong balik-balik diri jog. Every long weekend tayo kagasuro yan dire. Music kuan. Si. Kuya, yung anak mo kan ba? Lola, nakipiyas ang visitor. Kaya dahil amaw mo na employer, wala hatag sa pangayo. Ay, ginoo ko. Performance.